Lars, ano favorite animal mo? Lion. Lion! Good job! Mga ka-winners, free throw challenge tayo. Si Lars Philbank. Okay, Ateneo Cebu. First to make 10 free throws made. Kaya? Kaya. Kaya? Kaya. O, una ka na. Pagbibigyan kita. Kaya to. Okay, game ha? Straight. One. Parang nervous na ako ah. Ha? Two. Grabe, ano height ko? 6'7", ha? 6'7". Kaya mag-free throw, ha? Yun! 0. Ay! Ano ba yun? Parang nire-nervous ako sa 6'7", ha? Yun! Yun! May chance na ako. Ano shoot mo? 3. Shoot mo. 1. Hawa. Lucky shot. 2. 2. Ay, kapos. 3. 4. Ay! 3 all. Get excited. Okay. 4-3. 4-3 po. 5-3. Kaya. Yay! Ano ba naman itong mga to? Shooter to mga Magis Eagles. Ano na? 6-3. 7-3. Sabi nila walang free throw. Walang shooting to sa free throw. Ha? 8-3. Ang paboritong animal, lion. Lion! Roar! Naku, 9. Ito, nervous ito. Okay. Coach Norman Black. 9-3. Alam mo to, hindi mo shoot to eh. Nervous na to. Ha? Lion pa daw. Lion. Hindi. 3 points mo? Oo, hindi. 3 points pa ba yan? 3 points. Yan ha, pag di mo na shoot yan. Coach! Sabi ko na eh. Coach Norman. 9-3. Retired. Habol tayo. 9-4. 9-5. Ay! Woo! Pinapartidahan mo ata si Lars, coach ah. Pinapartidahan mo ata si Lars ah. Game over. Game over. Coach Yuri. Coach Jude. Lion. Game over. Wala. Ano tawag doon? Nauna yung hambog. Oo. Oh, nauna hambog. Ano score? 5-4. Tapos yun. Diba? Kapos lagi. Pero straight. Yes. Kasi pinahabol mo ako. 2 miss ka na. O, last na yan. Wala. Game over. Good job, Lars. 6-7 po to. Can shoot free throw. So, sa mga Lions dyan, alam na this. Winner. Yeah.